do me ma akwa baba gawo TV so coronavirus rare enti abrebia bomodia so obehwe ho so yie wa hye mask ronsa sanitizer abrebia bomodia se empower hoda enna onua ba gawo gatete maka cho se gawo TV dia ye woniama bebre e de ma enna me no e be che asem masama me no ba be che no the title ye awie ye ani asem no awie ni asem te nipa da se ni susu hwahwa ho wate awie ni asem te susu se onua no ewo adwumam wa wo no ho ani anyi no nkotena fie na kom enne no papa wo ma kom ade onua no enye no nkwa na kom de no akom ade no na busu anyina na wo no onkyerebo ana susu hwahwa ho ma me bi na ne nua ho akye no ko bisa na ade owo bi wa ma no ne nua se me ni die medi no osimi sumi ni bi ma me wo stock asi acha se okokwan so e supply ne ama wenti me ama ne nua no 5 cedis ne nua ne de arewo e twa ka akwan mu akohwe se obi be ya ne mu a e na ka akobọ no na ne nua eti asempo e de no de ye no na wewu ma me esubu ebuei me nua e na ye wie ye esie ne kama ne ma aye mmobo adamfo bi be fa nkwala ne koye ancha enni na nu ni nansa na ja tomami story mu aduma no yanso no agis o bank enti no afa sika mfi baabi mma enti bank de ne nsa ebeto ne dan ne so ma me no abaye mmobro wate se ne nwie afa no se asa me nim sa anka me bua me nwie me amahwere me nwie me a me sika nso ahye me dan so a abome sa na ne nwie no ye business no obi de sika dwane ye enti nipa kono akobọ bra wenya sika ti odiska na bra ne nwie no obaaya maami ena ohia ekuna wewi afesika hwan ne de be ma no ne nua no bo na chimodin a owu ye no asese ono ekom de no ono eno je ne nua ne sika eno san de start adwuma asebio ena osan be ye nipa afa maami de aduane sinanim na obedi o se erade ma ye bone wate ewie ne asam ti susu hwa ho ne nua no obisa no 5 cities na wa ama no enne ne nua no sika ena asan apagya no afi ohaw mo so hwa ho so ya kasesam so obeta onua obi wo ho a obi ho fekura nyame de ball ne kura na ne ball no so ara no ho ye na hyen obese no obi sikanti obi ebekọ aduro so no akokum ne nua na wo ekunu no wo de enwu bi ana awie ne asam temi dofo o ya de ana wa dwene ho o ya de ana wa hwe ho so yie Yohane homa temiensa chichemu dunsia o se na awrade do wiase enti na oyi ne doba Yesu Kristo emaye no nyankopɔ de Yesu Kristo emaye yi ne maye se na be ya me no mie no ne mogya ne ba wo ye bɔne nkyesa nyame dɔ yen no nompo eyodo adia na de na nipa da se ne utan onua ade na nipa da se ne wo ye pese me nkumenya ade na nipa da se ne ompe obi nkoso we any message be di jawo se obefa futu sem wom se nyankopon ampo a obosoro ne asase no oyi ne doba no Yesu Kristo oyi ne maaye ye kunu ya na ode ne mogya no foforo me no mie no esan odo ye nti wa mane edoso na mmom awrade nso yi ofini nyina mo eti dia wo de be say obi nia wo de be ani bre nia be ma wako pesika bone no eka me no mie no nko a anka bomodi ase wo be sum nyame eyie na daache wo a wanya baabi kɔ nyom to ne se onua wo gina bia wo hini onua wo gina bia wo hini awo menua wo gina bia wo hini o asase rariba no wo gina bia wo hini imenua ojira bia wo hini o asase rariba no ojira bia wo hini na wo na mo nro so na wo se nipa no sa dachi erade ba ojira bia pa wo hin Kristo ne susu hwa ho na temuda ewo ho maye menua ba susu hwa ho menua ba ma susu hwa ho ka na utimu no edan na usimu ne nti no ofi se obi eya aboa ma ofi se nipa bia enye nipa susu hwa ho enna Gawo TV enkomo a me no ache fa emfutuo wom na fa wadwen bra na menso menkyere madwen me na wase so ade bre na wahwe me koso na hwe Gawo TV abre bia na me woni ama bebre 2021 mema mo fila me dofo me da ase